Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي ناخذوا la page 41 الصفحة 41. عندنا un dialogue mais avant de l'écouter غادي نجاوبوا على les questions d'observation. Tous solidaires يعني جميعنا متضامنين. solidaire هي متضامن. هنا au pluriel متضامنين جميعنا متضامنين. Objectif de communication يعني الأهداف ديال التواصل هي parler des associations نتكلموا على الجمعيات et raconter un événement social ونحكي ونعاودوا على واحد الحدث يعني اجتماعي. J'écoute et je comprends أستمع وأفهم. نشوفوا بعدا ليماج ديالنا اش كنشوفوا فيها. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? D'accord? On voit des enfants. D'accord? C'est la question الأولى كتقولنا quelles sont les personnes qui figurent sur l'image؟ شكون هما هاد الأشخاص هادو اللي كتشوفوا في الصورة؟ هادو ce sont des enfants أطفال ou bien des élèves تلاميذ. D'accord? ou bien des apprenants متعلمين. صافي؟ غادي تقول les personnes qui figurent sur l'image sont des élèves. D'accord? ou bien des enfants أطفال ou bien متعلمين يعني les réponses بثلاثة بهم صحاحين. غادي تقول les personnes qui figurent sur l'image sont des élèves. d'accord تقدر دير غير واحد ما ديرهمش بثلاثة بهم des élèves des apprenants des enfants. غادي تختار وحدة من هادو وديرها إما des élèves تلاميذ ou bien دير sont des apprenants ou bien دير sont des enfants يعني غادي تختار جواب من هادو وتكتبهم. لا دوزيام كيستيون كتقولنا où sont-elles؟ هاد ال هادي كتعودنا على لي بيرسون كنقولوا une personne يعني une personne c'est un nom féminin و le pluriel ديالها هي elle. d'accord elle remplace les personnes. où sont-elles؟ أين يتواجدون هاد الأشخاص هادو؟ فين كيتواجدوا؟ كما كنشوفوا هنا dans une classe ou bien dans une salle فواحد القاعة كبيرة. كنشوفوا هنا les livres. d'accord تقدر تكون une bibliothèque. d'accord المهم حنا نقولوا dans une classe. ils sont dans une classe. elles sont dans une classe. إنهم في قسم. la troisième question que font-elles؟ شنو كيديروا هاد لي بيرسون هادو؟ que font-elles؟ اش كيديروا؟ كيرتبوا كيجمعوا بعض الاشياء. هنا كنشوفوا دي هادو des sous-vêtements des biberons. d'accord ils rangent des objets. d'accord يرتبون بعض الاشياء. elles rangent des objets. قلنا ديما هاد ال كتعود على les personnes. elles rangent des objets. d'accord دابا بعد ما شفنا جاوبنا على لي كيسيون دوبسيرفاسيون ندوزو لو ديالوج ديالنا. نقراو لو ديالوج ديالنا. ها هو عندنا ان ديالوج. ايتو هي الاولى غادي تهضر. ايتو شنو غادي تقول؟ سامي l'association des parents de notre école est très généreuse. قالت له سامي جمعية الآباء ديال المدرسة ديالنا يعني كريمة جدا. سامي oui nos parents ont apporté beaucoup de choses. قالها نعم يعني الآباء ديالنا يعني أحضروا الكثير من الأشياء. أمين ce sont des sous-vêtements يعني ملابس يعني داخلية. des biberons du lait يعني رضاعات ديال الحليب. des couches يعني الحفاضات. et des jouets pour bébé وألعاب للأطفال. موسى maintenant il faut trier ces objets. d'accord دابا خصنا نعزلو نديرو الفرز يعني كل الحوايج لي بيبغون بوحدهم لي سوفيتمون بوحدهم لي كوش بوحدهم. هذه هي تريي يعني نعزلو كل حاجه بوحديتها. il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons ونرتبوهم في علب كرتونيه. Ito, notre enseignante écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. قالت له الأستاذة ديالنا غادي تكتب الاسم ديال الجمعية ديال الآباء
يعني على ديك العلب غادي تكتب السمية ديال الجمعية في العلب. سامي qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance? C'est une question هادي. D'accord? Qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance? وشكون غادي يدي هاد العلب هادي الكرتونية la maison de bienfaisance يعني الخيرية. D'accord? إيتو قالتلو nos camarades de la coopérative scolaire. nos camarades يعني الأصدقاء ديالنا ديال التعاون المدرسي. D'accord? D'accord, هذا هو لو ديالوغ ديالنا. نعاودوه une deuxième fois ونقراوه يعني بلاتي. إيتو Samy, l'association des parents de notre école est très généreuse. Samy, oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Amine, ce sont des sous-vêtements, des biberons du lait, des couches et des jouets pour bébé. Moussa, maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Eto, notre enseignante écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Samy, qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance? Nos camarades de la coopérative scolaire. Ça fait ندوزو دابا نجاوبو على لي كيسيون ديال après l'écoute يعني بعد الاستماع. La première question, qu'est-ce que l'association des parents a apporté? يعني qu'est-ce que هي ماذا أحضرت هاد الجمعية هادي؟ شنو جابت هاد الجمعية ديال الآباء؟ شنو جابت؟ راه عندنا في لو ديالوغ ديالنا l'association a apporté beaucoup de choses. D'accord? Ou bien nos parents ont apporté beaucoup de choses. يعني جابوا بزاف ديال الحوايج. D'accord? غادي نقولوا l'association des parents a apporté beaucoup de choses. وشنو هما هاد لي choses هادو؟ des sous-vêtements, des biberons, des jouets. D'accord? La cinquième question, à qui les apprenants vont-ils donner ces objets? لمن أكي لمن هاد المتعلمين لمن غادي يعطيو هاد الأشياء هادو؟ قلنا ils vont donner ces objets à la maison de bienfaisance يعني لداك يعني دار يعني الخيرية. D'accord? غادي نقولوا ils vont donner ces objets à la maison de bienfaisance. La sixième question, qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance? شكون غادي يدي هاد لي كارطون هادو لا maison de bienfaisance؟ هما كما قالوا يتو nos camarades de la coopérative scolaire. D'accord? يعني الأصدقاء ولا التلاميذ ديال الجمعية. Les enfants de la coopérative vont emporter des cartons ou bien les cartons à la maison de bienfaisance. D'accord? Les enfants de la coopérative يعني الأطفال ديال التعاونية ديال la coopérative vont emporter les cartons à la maison de bienfaisance. D'accord? La coopérative scolaire نقدروا نزيدو هنايا scolaire. D'accord? نزيدو هنايا la coopérative scolaire نسيتها أنا تعاون المدرسي. D'accord? Les enfants de la coopérative scolaire vont emporter les cartons à la maison de bienfaisance. Ça fait mes chers élèves هكا نكونوا سالينا le dialogue ديالنا والإجابة على الأسئلة. À la prochaine séance إن شاء الله.